أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كن نميت عن باب أصول الفقه. كو أصول الفقه بنالو دون على ربنا أصول الفقه ركورفو على أساس إن شاء الله. هاكا أصول الفقه. نعم. قال هاكا اسم فعل بمعنى كوس كم أصول الفقه مو أصول الفقه لو لفظا أتوكرلا لفظا كمنا لقبا بمعنى سمي بأصول الفقه لفظه ولقبه أقول لفتي كأصول الفقه لفظا كمنا لقب مي توكري فيني كأصول الفقه أصول الفقه مفهوم. قد تركب كو أفن فلانو ب قد تركب أفن فلا بسيلا نيوكا لفني فانو دولي كبا فن فلا كيلينغري برا قد تركب أصول فيكو فلا كولو لولا لفنين فانو دولي من جزئين كبا فلا بلا c'est-à-dire أصول ويفندو فيكي وفندو وابني أتاكورو داما أمينا أوتشي نيونا سيسي الأول أكافومي يسافكو هاكا أصول الفقه أما دنا أصول ما أبننا أصول تعريفي لديمانية الأول الأول كو أفولو الأصول كو الأصول نيكامي عرب كان كو الأصول أفولو الأصول لأصولي ثم الثاني وكوفي أفلانا الفقه ولي يقول فقه والجزعان كو أفان فلا كيرينيري بي مفردان وبي داما وبي نياتا دانو أصول يفاندو ويمفردو كيري ويفنجلي فقه ويفنجلي. نعم مفهوم. فالأصل c'est-à-dire أبننا أصول للشارو دامنا سيسي أكو فالأصل نيكا من عرب كان أكو الأصل ما كل فيو بنية من لولا غيره فالأصل كونيكا من أصل ده ما ولي فيو ما بني على غيره ما بني على غيره porque ay wazun soro lugo sanga ketan kwa ma alihi gairu buni bimana ma ole fe bunia min lola ala gairihi anongereka porque ay wazun soro lugo kama ka kete kuni kame arabu kana ko el asul ma ala gairihi yanbani ya استغنى بتعريف اللغوي عن تعريف الاصطلاحي بدلا أن يعرف لك تعريفا لغويا وأصوليا استغنى عن التعريف باللغة عن تعريف الاصطلاحي. ما معنى الأصل في اللغة؟ الأصل في اللغة قال ما على غيره ينبني ما ينبني على غيره. الأصل في اللغة أساس كل شيء. أصل الشيء بمعنى أساسه وهو للشجر الجذع جذع الشجر بمعنى أصله وهو للجدار أساس وأصل كل شيء يقال له الأصل. الأصل إذن ما ينبني غيره عليه. مفهوم. أصل الشيء بمعنى دليله هذا تعريف اصطلاحي. في الأصول الأصل بمعنى الدليل اصطلاحيا ولكن لغويا بمعنى ما
على غيره ما على غيره ينبني أو ما غيره ينبني عليه. نعم. والفرع ما أولي فينيو سواه ينبني وميلو على سواه أنيو غيرك بويا أكنا كم وقولنا نفو فرع ما أصول فيكو دولي كما كفوكو الأصل ما عليه غيره ينبني ako fo puke ka mana to gbeye anana faru kuma yole la sono faru koro man kana ni aka mi fo mi ko al faru dote usulu fiku tarfu doy faru kalima dote usulu fiku tarifu doy comme asulu te se ka famu ni mana ni a contraire ويعرف في الأصول في المنطق الأمور تعرف بأضدادها نيكو مغو مغميما مغسورين با otese ka bo mosuru nyanya mosuru en tuga minna niko alumbe ale nyanya mo janina ale tese ka mosuru imagine kuna ka so parce que ama mo jan sinay الأمور تعرف بأعدادها. الأمور تعرف بأعدادها. مغمي ما بيا يبان depuis a worola ama femi yoro ko bia ama fin gbe ifolo mo ti sika fin gbe tarifu kale fo aya yelo finya didu le te gbe ya donc asulu sinabe mi o la puke ka asulu koro banye kanya ole kama nani faru kumai suno faru doté usulu tarifu mafo maintenant au lazis nyako wal faru ko ka ko faru ma ole fe yan bani fe mi lo ala siwahu anyongreka masalan ni tenia ne buru tenia ne buru kala na fo briquet do comme ça briquet ni maçon ka ciment mouillé ka blala ne boro lɔni bɛ pɔta nin kan pɔta ni asulu ye ne boro min lɔni bɛ sanfɛ o ye faru ye fo والفقه donc fiqhu usulu bane donc ya ist aka lugha li qorofi nani a istilawi fana wal fiqhu في الفقه استغنى بتعريف اصطلاحي عن تعريف اللغوي يا aka contraire ke usulu ta aka fini dima asu lugha mana lugawi le dima mana istilahi dima fiqhu tala aka mana istilahu le dima mana lugawi amudi da wal fiqhu al fiqhu lughatan bi mana al fahm amu foya maintenant الفقه هو الفهم الدقيق وجه لي وزيرا من آلي هارون كو وزيرا من أهلي هارون وجد بيا كي نسبيا سو سياق ما فو دمنا لا يفقه قولي ولا والو العقدة من لساني يفقه قولي بمعنى يفهم قولي ومعنى اللغوي maintenant fil fiqhi fiqhu qoroy muye ako ilmu kulli hukm shar'i sharia kiti kiringire belloni ka sharia kiti kiringire bello sharia kiti min nana ijtihadan jijaburuma duna hukmi kati na make dengene ya kiti ya aka istisna uke amako wal fiqhu ilmu kulli hukm shar'i jaa ijtihadana agobe aka mule istisna wala duna hukm qat'i hukmu qat'i te dona fiqhu la hukm qat'i mu masalan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sheku ta foburu lawla ka fiku te sun da luni
ale tɛ wele sheku ta taarifu la ko fiku parce que o kun kati le b'ale a nana kɔrɔna kɔnɔ a jɛlen don a nana hadisaw kɔnɔ a jɛlen don kiti mun ma na kɔrɔna kɔnɔ a ma na hadisa kɔnɔ lɔn'o sigila k'o ka ijtihadu kɛ i n'a fɔ banki ka banki bon ka juru ta banki da o kun tɛ ala kira alayhi salatu wasalam donc kɔrɔna ma jigu kan lɔnnaw sigila ka ijtihadu mun kɛ ja anu ka bi ni ka juru ta banki la o ye intérêt mun la kan ja o le ye riba ye intérêt dɔ farala kan o mun bɛ nin o y'a ijtihadu ye o b'o de wele ko fiqh sheku ka fɔboro la o min nana ijtihadu boro ma donc o kun kati tɛ don a la sheku ta boro ma o sɔrɔla kɛ non wal fiqh ko fiqh de ilmu kulli hukm shar'i o le ye sariya kiti lɔnni kelen-kelen bɛɛ ye jaa sariya kiti min nana ijtihadan o ulamaw ka jija boro ma duna hukmi qatl o min ma kɛ dɛngɛnna lɔnni ye min dɛngɛnna lɔnni dugulara wal hukm o a bɛna a hakɛmu sariyaw le f'i ye nin a hakɛmu sariya ye tila fo sigiyɔrɔma 7 o 7 nin a bɛna olu le fɔ f'i ye nin ye alwajib والسنة والمكروه والمباح والحرام والصحيح والفاسد هابنا نقول في يعني هابنا دمنا واجب ما والحكم او كو كيتي واجب او كيتي دو ركو الواجب هابنا ما كان بي تعريفي جو مولي ركو واجب نو هو دو هابنا فكو واجب مي نيكاكه adamaden baraji sɔrɔ a la ni ka to yen a kɛ sababu ye ka jurumu lase ma ale yɛrɛ bɛna a taarifu bɛɛ fɔ tɔ ko wajibu jalagoya n'a ma di ye i b'a kɛ a dala ye i b'a kɛ wajibi bilen o b'o dɔw yɛrɛ ko mandub ko sunna ale n'i ye k'ale kɛ ni k'ale kɛ i ye baraji sɔrɔ mais n'i ma kɛ i tɛ jurumu sɔrɔ an bɛna o bɛɛ fɔ ani kiti min min kɛra mubahu ye o kiti dɔ bɛ yen o ye mubahu ye ni ka a kɛ i ye baraji sɔrɔ walima a kɛ min mubaw min ye ni ka kɛ i tɛ baraji sɔrɔ ni fana ka to i tɛ baraji sɔrɔ ni ka kɛ i tɛ baraji sɔrɔ ni fana ma kɛ i tɛ baraji sɔrɔ mais mubaw la mɔgɔ ye se ka baraji sɔrɔ mubaw la bi niya fakat masala ɛnaw est-ce que baraji sɔrɔ fɛn mais ni ka niya ta cogoya dɔ la i bɛ se ka baraji sɔrɔ sunɔgɔ la n bɛna na la ka fanga sɔrɔ pour que n bɛ se ka wari ka fajiri seri ou bien ka nafila seri sufɛ n bɛna la juma ka niya kɛ o ye o sunɔgɔ nin ye baraji sɔrɔ a la ka sɔrɔ mubaw lo donc niya المباح يكون منه الثواب بالنية وصار لك والمكروه أني مكروه مي إن شاء الله أبنا بفو نيكالي كيلو نيكالي توي براجيسو نيكالي توي براجيسو مني كاكي إكاكي تجرو مسو نيكالي توي لو i ye baraji sɔrɔ mais ni k'a kɛ i tɛ jurumu sɔrɔ non olu kama lɔnna caman fɔla surtout malikiya la wurusogo dun ni jakumasogo dun o b'a fɔla ko o b'a kɛ makuru ye voilà min kama sheku caman ma sɔn ka kɛ haramu ye mɔgɔ caman ka kɛ haramu ye
olu k'a kɛ parce que hadisa dɔw bɛ yen ko sɔni ye fɛn fɛn na ani sogo fɛn fɛn bɛ a sogo ɲɔgɔn gɛrɛ dun ko bɛɛ haramu ye o ye hadisa nana ten k'a sɔrɔ cɔnba Imam Maliki ka hadisa tɔgɔ ye aya sogo mun kɛla haramu ye kɔrɔna aya dɔ de b'o ɲɛfɔla kɔrɔna kɔnɔ a ka so lɛ ninnu fɔ a la ka na cɔnba k'a ye wuru ta la kɔma k'a ye wuru ta la hadisa dɔ nin do ma gbɛ ka ɲa ka wuru tɔgɔ fɔ sheku lɔlaw le la a ma kɛ haramu ye a do ma daga a dana cɛ ma ko makruh ko ni ka to yen lo vraiment ka fisa mais ni ka kɛ tɛ jurumu sɔrɔ mais Zamakshari ka radu dɔɔni o ye Malikiya radu la masala mun na masala dɔ le nin ye mais masala nu bɛɛ radu o Zamakshari ko bɛɛ radu dɔɔni o na Zamakshari ɲininka mazabu ma a ko ale tɛ sɔn ka mazabu fɔ mɔgɔ ye parce que ni a ko mɔgɔ n'a ko mɔgɔ ma ko a ye Malikiya le ko mɔgɔ bɛ sɔn ka fɔ ka wurusogo dun ko Imam Malik ka wurusogo kɛ makruh ko ni a ko mɔgɔ ma ko a ye Hanafiya ye ko mɔgɔ bɛ sɔn ka fɔ k'a ye dɔrɔ min Abu Hanifa fɛ fɛn dɔ ye ko tɔla vraiment a ye cogoya dɔ la a kɔni ne k'a mɛn a ye mɔgɔ ka sekete cogoya dɔ la mais a tɛ se dɔrɔ la ten Abu Hanifa ko ma ko mubahun a ko dara ka sɔrɔ ala tila ko kulu musili kamul o bɛ yen a tilala Imam Shafi fɛ yen e ka denmiso min sɔrɔ jɛnɛya la Shafiya la i bɛ se k'o furu o bɛ yen Hanafiya ninnu fɛ yen olu fɛ yen Allah subhanahu wa ta'ala Hanbaliya Ahmad bin Hanbal Ar-Rahman alayhi istawa o ye masala caman fɔ olu la ko sheku b'a fɔ la ko Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ le larshi ka kuma nu ka ca akida kuma lu b'olu ye parce que sheku mazabu bɛɛ radu la dɔɔni dɔɔni yaqulu wa in sa'alu an mazhabi lam abin bihi wa akhtumuhu kitmana li aslamu fa in hanafiyan qultu qalu bi annani ubihu at-tala wa huwa sharabun muharram wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu lahum akla al-kilab wa hurrimu wa in shafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikah al-binti wal bintu tahrumu wa in hanbaliyan qultu qalu bi annani baghidun haluliyun zamimun mujassimu wa in kuntu min ahli al-hadisi wa hizbihi يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم وآخرني داري وقدم ما شرع على أنهم لا يعلمون وأعلم ومذ أفلح الجهال أيكة أنني أنا الميم والأيام أفلو أعلم وما سأل لي بيت دولا ودون شيخو ورسول نكلا مقولو لا مي wa mɔgɔ caman b'a kɛla harami o ye makuru ye ani makuru kiti naaninan de b'o ye sisan an ka fɔlɔ ye wajibu filanan kɛla mandub sabanan kɛla mubah ubiha ani naaninan wal makruhu ma ama ka fɔ fɛn ma min kɛla haramu ye haramu mais ni ka kɛ ni k'ale kɛlo i ye jurumu sɔrɔ mais ni ka to yen o ye baraji sɔrɔ a bɛna ba kana ni bɛɛ sariw jɔ an n'o ye dirisi la ma sahihi mutlaqan ma sahihi mutlaqan o ye sahihu mutlaqan wal fasid mutlaqan olu ye do min al ibadat wal muamalat يقال في الفقه هذا بيع صحيح ويقال هذا بيع فاسد donc ويقال أيضا هذا إبادة صحيح وإبادة فاسد donc abnu lefku ma صحيح مطلقا كقفو صحيح من جوابلا أني كقفو برامي وري فيكو لكو فيكوه لكو فاسد cogoya bɛɛ la mafhum min aqidin
min aqidin o ata ka tiɲɛ ata ko min qa'idin shehu k'a fɔ ko n y'a lalaga cogo ata ko min qa'idin o shehu ko ma kɛ min a'idin aqidin min a kidin o ata ka kɛ cogo di هذا من آكد من قائد min qa'idin de min qa'idin min aqidin yori se ba min a'idin آئد aqidin min akidin a kɛ min akidin ye i da ka kɛ akidin ne آكد له akidin ne kɛ anta min aidin ita ke ka'idin qa'idin قائد له me yake aqidin akidi 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 أنت آكد له o sɔrɔla de wara fan min qa'idin bimana min al ma'qud abula ka hagara sirri la o do min aqidin ka bɔ fina a sirila fɛn min kan c'est-à-dire amalu ye kɛ amalu sahih a ye kɛ amalu fasid a sigila fɛn min kan o le ye amalu kɛ amalu sahih ye o le y'a kɛ amalu fasid ye o sɔrɔla kɛ mazani o sahihu ni fasidu min ye tan kɔ au aw min abidin bimana wa min abidin aw huna bimana wa c'est-à-dire min abidin hunaka ibada sahih wa ibada fasida hiyo yuqalu ibadatun sahih wa ibada fasid sɔrɔla kɛ فالواجب oh c'est-à-dire an ka wajibu an ma pressé ka o sharu yan fɛ ale yɛrɛ bɛna sharu sisan الواجب oh ko ne ka mɛn usulu la fikutigiw fɛ ko wajibu في المحكوم o le ye kiti tigɛ fɛn ye a kan بالصواب o kiti tigɛra fɛn min kan ni baraji ye ni ka kɛ lo i ye baraji sɔrɔ fe في فعله a kɛra ni k'ale kɛra o i ye baraji sɔrɔ i n'a fɔ sun ni ka sun kɛ i ye baraji sɔrɔ والترك o bimana wa mahkumun bil iqabi bi tarqi donc kiti tigɛni bɛ a kan ni jangata ye o walima ni jurumu ye n'a to ye ni ka to ye o ye jurumu sɔrɔ ni k'ale kɛlɛ i ye baraji sɔrɔ o yɛrɛ kɛ والندم wa nadbu nadbu o ye ale ye ko mustahabu sunnatu nafila nafila seri ninnu sunna nafila ninnu masalan ka tahiyatul masjid masalan me korana karana nana se sajidatu quran dɔ ma est-ce que ka sajidatu quran kɛ عفوا معناه أصلا nadbu bimana sunna الندب بمعنى سنة مفهوم مثلا نيك ما ربنا نقول ندب بمعنى السنة ما عليه أبناء تعرفوا دي ما تعريفا اصطلاحيا نعم ما ما أولي فيني صواب وبراجي في فعله baraji le bi a kɛra ani fin ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la wajibi ka ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la walam yakun iqabu لم يكن عقابا o ko jangata tugu ma kɛ o ترك a taara o fɔ la o ka ɲɔgɔn bila ye ni ma kɛ i tɛ jangata sɔrɔ masalan i tola kuranna karanna i nana bɛn kuranna sajida yɔrɔ dɔ ma i kan ka sujudi kɛ ni i k'i ɲɛ tugu ka tɛmɛ ni ka kɛ i baraji sɔrɔ kɔ mais ni i tɛmɛna min kɛ nin ye k'o tɛ kɛ jurumu i ma yani ma wabiya ninnu ma yani faamu bomusi ta bila
ni ka kɛ i ye baraji sɔrɔ voilà mais ni ka to yen jurumu t'i ma mandub wajibi tɛ ni ko lo ko fo ka bila i k'a kɛ wajibi le ye ka kurusi pa o ye cogoya la ni ko ko fo k'a bila lo i ko lo ko wajibi lo muni fɛn dɔ kɛla wajibi ye ni k'a to yen i ye jurumu sɔrɔ ni lo ka jurumu sɔrɔ fɛn min na mɔgɔ do janama kanu se ko lo ko ni mɔgɔ ma kurusi pan ka tigi do janama ka sɔrɔ o ka lɔn cɔ ko mandubu lo ko sunna lo mais mɔgɔ ye jurumu sɔrɔ mandubu yɔrɔ la yɔrɔ min na ka inkaru ni ka inkaru lo k'a fɔ ko kurusi bila ko tɛ tiɲɛ ye ka inkaru lo jurumu sɔrɔ a la o yɔrɔ la lo muso min i m'a kɛ min kɛ nin ye jurumu t'a la i n'a fɔ a b'a fɔ la cogo min na walaysa ni sawabi ko baraji tuguma kɛ fil mubah mubaw la al mubah ko baraji t'a la fi'lan fi'lan a kɛra wa tarkan ni fana k'a to yen fana ni laysa min sawabi fana ni bal o kuma yɛrɛ to yen wala iqabi ko jangata taara fana ni na fanga fɔ cogo min na ni ma sunɔgɔ ile yɛrɛ ta kolo ile yɛrɛ bɛna ban k'a ye ko ne yɛrɛ kan ka sunɔgɔ n sɛgɛla ni fana k'a kɛ fana ni jurumu t'a la mais nka jurumu baraji sɔrɔ a la cogo min na o bɛ niya ma filuhu wa tarkuhu sawa وضابط المكروه والضابط ضابط الشيء بمعنى تعريفه بمعنى تعريف المكروه أقصى ما ندب ندبو sinan le b'ale an ka nadubu min ye yan fɛ nin sunna min ye yan fɛ nin ko sinan le ye makruh ye an m'a fɔ mandubu la ko ni k'a kɛ lo i ye baraji sɔrɔ mais ni m'a kɛ o tɛ jangata sɔrɔ ale ta ni k'a to yen lo i ye baraji sɔrɔ mais ni k'a kɛ tɛ jurumu sɔrɔ la mun de fɔ sisan wa dɔw bɛ to makruh ko makruh tarifu aqsu ma nudib o ye sunna sinɛ el haramu ko haramu dɛ o b'o cogoya de la aqsu ma o le ye fɛn sinɛ ye o min wajibiya la haramu aqsu ma yajib haramu ye min ye ni k'ale kɛlo i ye jurumu sɔrɔ i ka to i baraji sɔrɔ inshallah أعوذ بالله